الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat dan akhwat angkatan yang keenam di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, di pembelajaran kitab Al-Hiwar, percakapan dari kitab Al-Arabiyatul Linasyi'in, tahapan yang kedua. Hari ini kita masuk judul baru atau tajuk baru. Ini temanya Al-Udlatu. Al-Udlah artinya cuti atau liburan. Murajasa mungkin awalan. Kita baca kosakata yang baru. Ustadz, Fadhali. al-utlah, liburan. Liburan, cuti. Ada banyak fi'il Tas, mudhari' di sini. nah, tastayqidu, Hmm. bangun. Kamu bangun, bangun Kamu pagi. bangun. Nah, Astayqidu, bangun dari tidur. Astayqid. Pelakunya anta, dhamir anta ya. nah Ustadz. Astayqidu fi'il, Eh, fi'il mudhari ya Ustadz. betul, fi'il mudhari' marfu', Marfu bi dhammah. wa fa'iluhu dhamirun. Fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Kamu laki-laki, Anta, na'am. anta. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, Takdiruhu anta. anta, kamu, anta. Astayqidu. Kalau anti tambah ya mukhatabah, Tastayqiduna. zi. Tastayqidina. Itu anti. Nah, Astayqidina. Untuk ana, astayqidu. Saya sama tuh. bangun. Saya bangun. Astayqidu fi'il, Fi'il mudhari marfu'un bi dhammah wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. ana, saya. Kemudian Adatan, hmm, biasanya. biasanya, kebiasaannya, adatan. Mubakkiron, Hmm, lebih awal. lebih awal, awal mubakiran lawannya Mutaakhiron, hmm, terlambat. lambat, lewat, mutaakhiran, Taqriban, hmm, eh, sekitar, takriban, kurang lebih, kira-kira, kurang lebih. Nah, kurang lebih sekitar Fisadisati, di jam 6, 6. Fisadisati pada jam 6. pada jam 6. Fisadisati. Usolli, saya salat. Hmm. Ini juga pun fi'il Mudhari, mudhari' marfu dengan dhammahnya, tapi tak nampak dhammahnya. Dhammahnya muqaddar. muqaddar. Sama. Fa'ilnya dhamir. Domir mustatir takdiruhu ana. Anak saya mengerjakan salat. Indama, eh, Ketika, ketika. pada saat, ketika, pada saat, Nah, ailati, hmm, keluarga saya. keluarga saya, usrati, sama usrati, ailati, Fisa, Fisaniyata ashrota, di jam 12. jam 12, Fisaniyata,
asyrata. Baca ulang biar dapat dihafal. Tastaiqidu. Astaiqidu. Hmm. Adatan. Mubakkiran. Mutaakhiran. Taqriban. Hmm. Fis sadisati. Usalli. Indama. Ailati. في الثانية عشرة. Ya, kita baca hiwarnya Om dengan tema al Utolah. Al-utolah. al-ukra. Liburan. Libur, cuti. Libur atau cuti. Al-hiwar. Al-hiwar Hiwar percakapan. baina Mustafa wa Wa Mansur. antara Mustafa wa Mansur. Dan Mansur. Nah, Mustafa. Mata tastaiqidhu yaumal jumu'ati ya Mansuru. Hmm. Kapan kamu bangun di hari Jumat, wahai Mansur? Jam Kapan? berapa Mata. gitu Mas? Nah, Nah, mata atau bila kamu bangun pagi pada hari Jumat, wahai Mansur. 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 Adatan astayqidhu mubakkiran fis sadisati sabbahan taqriban. Saya bangun lebih awal sekitar jam 6 pagi. Adatan apa? Kurang lebih sekitar. Biasanya. Biasanya, oh ya. Biasanya Hmm, saya bangun lebih awal sekitar jam 6 pagi. bagus. Mustafa. Mada taf'alu fis sabbahi? Eh, Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Mansur. Usalli subha thumma aqra'ul Qur'anal karimah. Saya sholat subuh, lalu saya membaca Al-Quranul Karim. Nah, Mustafa. Mustafa, wa madza taf'alu indama tasma'u adhanal jumu'ati? Dan apa yang kamu lakukan saat mendengar azan Jumat? Hmm, Mansur. In- Mansur, indama asma'u adhanal jumu'ati, adhabu ilal masjidi. Saat mendengar azan Jumat, saya pergi ke masjid. Mustafa. Wa madza taf'alu fil asri? Dan apa yang kamu lakukan di sore hari? Mansur. Mansur, adhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a ailati. Saya pergi ke kebun binatang bersama keluarga saya. Nah, Hadiqatul Hayawanat, kebun binatang atau zoo. Zoo, bahasa Melayu, zoo, Inggris. Nah, Ustaz. Mustafa. Mustafa, wa mata tanamu yaumal jumu'ati? Dan kapan kamu tidur di hari Jumat? Jam Hmm. berapa? Adatan anama mutaakhiron Anamu. fi adamu Anamu. anamu adatan anamu mutaakhiron fi tsaniyata asyrata lailan taqriban. Saya biasanya tidur terlambat sekitar jam 12 malam. Nah, bagus semua jasa. Alhamdulillah. Baca ulang. Tanpa diartikan ya. Nah, Al-Audlatu. Ustaz. Al-utolatu. Al-hiwar. Mustafa, mata tastayqidu yaumal jumu'ati ya Mansuru? Mansur, adatan astayqidu mubakkiran fis sadisati sabbahan taqriban. Hmm. Mustafa, mada taf'alu fis sabbahi? Mansur, usalli usalli subha thumma aqra'ul Qur'anal karima. Mustafa, wa madza taf'alu indama tasma'u adhanal jumu'ati? Mansur, indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Mustafa, wa madza taf'alu fil asri? Mansur, adhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a ailati. Mustafa,
Wa mata tanamu yaumal jumu'ati. Mansur, adatan anamu mutaakhiran fi thaniyata asyrata laylan taqriban. Alhamdulillah. Soal Murajasa jawab. Mata yastayqidhu Mansur yawmal jumu'ati? Yastayqidhul Mansur fi sadisati sabbahan taqriban. Wa mata yanamu? Yanamu mutaakhiran fi thaniyata asyrata laylan taqriban. Mada yaf'alu fi sabah? Kalau dia sholat, bagaimana Ustaz? Maza, apa yang dia lakukan? Yusalli. Yusolli. Yusolli, summa yuqra'ul Qur'anal karima. Nah gitu. Yusalli as-subha summa yaqra'u. Al-Qur'anal karimah. Mata yadhhabu ilal masjid? eh Setelah mendengar azan masjid. Eh, Indama. yas Yasma'u indama yasma'u adzanal jumu'ati Ma'aman yadhhabu ila hadiqatil hayawanat? ma'a ailatuhu Ma'a zaraf. Ma'a. ma'a ailatihi. Ahsanti, syukran. Murajasa bagus. Apa Ustaz? Musiti Radiyah hadirah. Ya Ustadz, Udah paham ini perbualannya? ya insya Allah tadi saya tulis. Yuk kita mulai berdua ya. Ya Ustadz, Ana Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa. Mata tastayqidhu yawmal jumu'ati ya Mansur? Mansur. Ah, a- adatan as astayqidu um, muk, mukar Mubat. mubakiron fi fisadati Fis. sobahan na naqriba taqriba taqriba. Fis sadisati sabahan takriban. Oke. A nafis office oke okay, adatan as tayaqidu mubakkiran fisadi sati ya fisadi nati sobahan taqriban. ماذا تفعل في الصباح؟ Nah, um, us, usalli subha summa aqra'ul qur'ana karima. وماذا تفعل عندما تسمع أذان الجمعة؟ Indama asma'u adzanal jumu'ati azbahu azba أذهب. adhabu adhabu ilal masjidi. وماذا تفعل في العصر؟ Hmm. Hmm. Adhabu adhabu ila hadiqatil ha, ah, Hayawanat hayawanati ma'a aliati عائلتي. ailati. Oh ya, ailati. ومتى تنام يوم الجمعة؟ Adatan adatan anamu mutaakhiran fi thaniyata asyrata lailan taqriban. Bagus. Tukar. Mustaradiyah Mustafa. Mustafa. Mata tastayqizu yaumal jumu'ati ya Mansuru. عادة أستيقظ مبكرا في Kebetulan السادسة صباحا تقريبا. Qariban. Oke.
ماذا تفعل في الصباح؟ أصلي الصبح صحيح. ثم أقرأ القرآن الكريم. كريم. Okay. ماذا تفعل عندما تسمع أذان الجمعة؟ عندما أسمع أذان الجمعة أذهب إلى المسجد. مسجد. إيه؟ وماذا تفعل في وماذا تفعل في العصير؟ في العصر وماذا تفعل في العصر؟ في العصر. أذهب إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي. إلى okay. متى تنام يوم الجمعة؟ عادة أنام متأخرا في 12 ليلا تقريبا. تقريبا. اوكي. سؤال مستر ربيع، إيه. متى يستيقظ منصور يوم الجمعة؟ Jumaat. Jumaat. Apa yang Bila bila dia dibangun, Mansur bangun pada hari Jumaat. Okey. Apa Jumaat Apa dibuat Oh, oh, oh. Ah, hmm, Pada lupa tadi Jumaat. pada pukul berapa tadi? Oh, pukul berapa? Jumaat. Hmm, pukul 6 Pukul Pukul 6. pukul 6 ya. Ah, yes, يستق يستيقظ آه في apa tadi 6 في السادسة السادة في السادة صباحا في السادسة في السادسة صباحا تقريبا ومتى setengah ينام؟ wama wamata nayamu dan kapan dia apa tuh dan bila Tidur. dia bangun dan bila Tidur. dia tidur ya bila dia tidur lewat lewat apa tadi lewat Yanamu ya ya namu wait Ustaz lewat pukul apa ya muta'akh le okey ya namu mutaakhiran fi thaniyati muta'akhir eh mutaakhiran mutaakhiran lewat yanamu yanamu mutaakhiran fi thalathati bisa asyar niyata eh fi thaniyata fi thaniyata asyar asyrata 12 pukul jam 12. bisa niyata asyrata lay Lailan nah takriban sekitar 12 ya nah itu lambat sekitar 12 malam. Okay. ماذا يفعل في الصباح؟ Mada yaf'alu apa yang dilakukan di pagi hari? Mada um, oh solat yusol يصل yusol yusol yusalla يصلي yusol yusolli subah subha نعم summa ثم yuq yuqra يا يقرأ yaqra'u Qur'ana Qur'anal Karim. Okey. bagus متى Yaqra'u يذهب yaqra'u إلى yaqra'u. المسجد؟ Mata bila dia pergi ke masjid?
Apa ya bila dia pergi ke masjid Indama, mata yadhabu, kapan dia pergi ke masjid? Ah, indama, bila dia dengar. Ah, hmm, in, in- indama tasma'ul yes, adhan. yes, Eh, yes. yas, yasma'u. Indana yasma'ul adhan. Adhan. Nah, Adhan. Hmm. azanal jumu'ati. Oh, adhanal jum jum'ati. Jumu'ati. Terus, ma'aman yadhabu ila hadiqatil hayawanat. Bersama dia pergi bersama siapa nih? Oh, keluarganya Ali atahu. Aila, Ali oh ma, Ali ai, Aila ah, Ailatahu. aila, ti, majrur. Nah, oh ya, Ailati, Ailati. Bagus. Ailat. Ilati, ilati. Oh ya, Boleh Mr. Rijal dikit-dikit ya. ya sikit-sikit boleh Ustaz. Boleh. Terima kasih Pak. Dan Alhamdulillah. Rafiq mu asaka mungkin mu asaka Nah, hadir hadir Ustaz. dengan Ummu Ahmad ada Ya Ustaz. mu asaka Mustafa Mata tastayqizu yaumal jumu'ati ya Mansuru? عادة أستيقظ مبكرا في السادسة صباحا تقريبا. ماذا تفعل في الصباح؟ أصلي الصباح ثم أقرأ usalli القرآن usalli الكريم. subah أصلي subah. الصبح أصلي الصبح Hmm. ثم أقرأ القرآن الكريم. Nah, وماذا تفعل عندما تسمع أذان الجمعة؟ عندما أسمع أذان الجمعة أذهب إلى المسجد. nah, وماذا تفعل في العصر؟ أذهب إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي. ومتى تنام يوم الجمعة؟ عادة أنام متأخرا في الثانية عشرة ليلا تقريبا. gantian Ummu Ahmad Mustafa متى تستيقظ يوم الجمعة يا منصور؟ عادة أستيقظ مبكرا في السادسة صباحا تقريبا. ماذا تفعل في الصباح؟ أصلي الصبح ثم أقرأ القرآن الكريم. Hmm. وماذا تفعل عندما تسمع آذان الجمعة؟ A-nya pendek. عند Aza أذان. hmm. وماذا تفعل عندما تسمع أذان الجمعة؟ عندما أسمع أذان الجمعة أذهب إلى المسجد. وماذا تفعل في العصر؟ أذهب إلى حديقة الحيوانات مع عائلتي. ومتى تنام يوم الجمعة؟ عادة أنام متأخرا في الثانية عشرة ليلا تقريبا. Udah ya. Sekarang pertanyaan. Ummu Asaka bertanya dengan Ummu Ahmad. متى يستيقظ منصور يوم الجمعة؟ متى يستيقظ kapan yastayqizu
Yastaikizu. Mata tastaikizu. Apa yang mata yastaikizu? Kapan Mansur bangun pagi Nah, Jumat? yastaikizu adatan mubakkiran yastaikizu mubakkiran fis sadisati sabahan taqriban. Bagus. Isnan. Wa mata yanamu? Yanamu yanamu mutaakhiran fi tsaniyata asyrata laylan taqriban. Ganti ada Ahmad. Alasah bertanya. Madza yaf'alu fis sabahi? Yusolli subha thumma yaqra'ul Qur'anal karima. Mata yadhhabu ilal masjidi? Indama yasma'u adzanal jumu'ati. Ma'a man yadhhabu ila hadiqatil hayawanati? Yadhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a a'ilatihi. Santuma. Syukran. Ahmad. Astoka juga. Bagus. Afwan Ustaz. Ummu Ranti ada. Alhamdulillah. Bagus jaringan. Ummu Ranti atau Ummu Fatimah. Ummu Ranti ada. Ya, Ummu Ranti Mustafa. Ummu Ranti Mustafa, Ummu Fatimah, Mansur. Mata tastayqidhu yawmal jumu'ati ya Mansuru? Bagus. Adatan astaikidu mubakkiron fisadisati sobahan. Takriban. Takriban. Tinggal. Mada taf'alu fis sabahan? Fi harfu jar. Fi harfu jar. Is-sabah. Mada taf'alu fis sabahi? Usolli subaha thumma aqra'u al-Qur'an al-karima. Bagus. Mada taf'alu indama tasma'u adhana jumu'ati? Nah. Indama asma'u adana jumu'ati adhabu ilal masjidi. Betul. Mada taf'alu fil ashri? Adhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a ilati. Nah. Mata tanamu yawmal jumu'ati? Yang jelas Ummu Ranti. Wa mata. Wa mata tanamu yawmal jumu'ati? Bagus. Adatan anamu mutaakhiron fisaniyata asrota lailan takriban. Bagus. Sekarang Ummu Fatimah sebagai Mustafa. Mata tastaikidu yaumal jumu'ati ya Mansuru. Adatan astayqidhu mubakkiran fil sadisati sabahan takriban. Nah. Mada taf'alu fis sobahi. Usolli subha thumma aqra'u Qur'anal kariman. Wa ma taf'alu indama tasma'u وماذا وماذا
Wa madza taf'alu indama tasma'u adzanal jumu'ati? Indama asma'u adana jumu'ati adhabu ilal masjidi. Bagus. Wa madza taf'alu fil asri? Adhabu ilal hadiqatil hayaw hayawanati ma'a Bagus. ailati. Betul. Wa mata tanamu yaumal jumu'ati? Adatan ana anamu muta'akhiran Mutaakhiran. mu'adhan bisa fisaniyata asyratan lay, laylan takriban. Sekarang bertanya. Ummu Ranti bertanya dengan Ummu Fatimah. Wahid. Mata yastag mata yastaikidun mansuran yaumal jumu'ati. Adatan astaikidu Ya. mubak Ya. adatan yastaikidu mubakiron bisa disati sobahan. Senang. Ayo Ustaz ya. Masih Ummu Ranti bertanya. Isnan. Wa mata yanamu yanamu Ya namu mutaakhiron bisa niyata asrota lailan takriban. Bagus. Gantian coba ya. Ummu Fatimah yang bertanya. Nomor 3 Ustaz ya. Tiga. Mada Mada yaf'alu fis sobahi? tadi Nanti. yusalli Yusalli betul. Yusalli. wa thumma Yaqra'u. qaul qur'ana Qur'anal Karim. takriban Karimah. Sifat dari Al-Quran. Al-Quranal Karimah. Qur'anal karimah. Arba'ah. Mata yadhabu ilal masjidi? Indama. Dama yasma'u Bagus. jum jumu'ati. Betul. Khamsah. Mata mayat Ma'a. habu Ma'a. ma'a mayat habu ila hadikotil hayawanati? Ma'a ailati apa tadi? Betul. Sudah betul tadi. Ma'a'ila. Ailati. Nah, ma'a'ilatihi. Domirnya hi jadi. Bersama keluarganya. Bukan keluarga saya. Ma'a'ilatihi. Gitu Om. Ma'ilatihi. Bersama keluarganya. Keluarganya si Mansur. Syukran. Bagus Ummu Ranti. Ummu Fatimah juga. Baru Fikumah. Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Hasanah. Hadirah. Hadirah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Syifa. Hadir Ummu Syifa. Sudah hadir Ustaz, tapi baru ini nyimak dulu Ustaz, belum mudeng. Oh gitu. Yeah. Dengan Ummu Kardina. Hadirah. Hadir Ustaz. Ummu Hasanah Mustafa.
Naam, Tafadhol. Ustaz. Naam, Ustaz. Mata tastayqidhu yaumal jumu'ati ya Mansur? Adatan astaikizu mubakiran bisa disati sobahan takriban. Bagus. Maza taf'alu fis sabah? Usalis subha summa aqra'ul Qur'anal karimah. Hmm. Wa maza taf'alu indama tasma'u adhanal jumu'ati? Indama asma'u azanal jumu'ati azhabu ilal masjidi. Wa maza taf'alu fil asri? Azhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a ilati. Wa mata tanamu yaumal jumu'ati? Adatu anamu. Adatan. Oh ya. Adatan anamu mutaakhiran bisaniyata asyrata lailan takriban. Nah, gantian Mukardinah Mustafa. Mata tastaikizu yaumal jumu'ati ya Mansur? Adatan astayqizu mubakkiran fis sadisati sabahan takriban. Maza taf'alu fis sabahi? Usalli as-subha thumma Ini aqra'ul jangan dimasuk. Oh, Usallis. naam Ustaz. Usalli as-subha thumma aqra'ul Qur'anal karima. Hmm. Wa maza taf'alu indama tasma'u azanal jum'ati? Indama asma'u adhanal jumu'ati azhabu ilal masjidi. Wa maza taf'alu fil ashri? Adhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a ailati. Wa mata tanamu yaumal jumu'ati? Adatan anamu mutaakhiran fi thaniyata asyrata lailan takriban. Mau Hasanah bertanya. Wahid. Mata yastayqidhu Mansur yaumal jumu'ati? Astaikizu mubakiran. Ya. Ya. Yes. Huwa. Ya. Ya, yastaikizu mubakiran bisa disati sobahan. Senan. Wa mata yanamu? Yanamu. Ya. Yanamu. Fi saniyata asyrata lailan. Naam. Ithaniyata asyrata laylan takriban. Takriban. Gantian Mukardinah. Salasa. Salasa. Maza yaf'alu fi sobah? Yusalli subha. Jangan dimansub. Yusalli subha. Yusalli subha. Terus wa yaqra'ul Qur'ana. Thumma yaqra'ul Qur'anal karima. Betul. Mata yazhabu ilal masjidi? Yazhabu ilal masjidi indama yasma'u adzanal fajri. Gitu ya, Ustaz. Naam. Ma'aman yazhabu ila hadiqatil hayawanati? Yazhabu ila hadiqatil hayawanati ma'a ilatihi. Bagus. Jadi kalau percakapannya untuk kamu perempuan, mata tastayqizina yaumal jumu'ati ya Zainabu. Gitu. Tastayqizina anti ya, ada ya mukhatabah. Nah. Kan muhasana mukarrina barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz.
Ummu Syifa mau coba Ummu Syifa? Nanti aja Simak, Ustaz. Nanti simak aja. dulu ya. Nah, bahas. Kita latihan. Ummu Rajasa kita berlatih. Ya, Ustaz. Latihan merangkai dua kalimat ya. Dengan huruf ataf. Summa. Summa. Summa Nah, artinya apa tuh? kemudian. Kemudian summa. Dia sama dengan waw. Huruf ataf juga. Ya, Om. Nah, nah, Ustaz. Huruf sambung. Tapi dia ada jeda gitu. Ada selang waktunya. Kalau summa. Ini Om. Kita baca. Summa harf memiliki Sum, makna. summa kemudian. Harf bermakna hukumnya mabni fathah dan tidak memiliki kedudukan i'rab dalam kalimat. Berfungsi sebagai huruf athof yang berfaedah tertib taraki atau urutan berselang. Artinya kemudian atau lalu. Ada selang waktunya tidak langsung. Nah, Ustaz. Contohnya. Contohnya, Ja'a Zaidun summa Khalidun. Zaid datang, kemudian Khalid datang. Siapa yang datang lebih dulu? Zaid. Said. Baru kemudian selang waktu berapa saat? Khalid. Khalid. Nah, Itu Om. Kalau summa diganti waw, ja'a Zaidun wa wa Khalidun. Wa Khalidun. Khalid. Ada Hmm. Zaid datang dan Khalid. Bareng ya, Ustaz? Datangnya berbarengan dua Nah, dua siswa ini Zaid dan Khalid yang datang ya nah, berbarengan pakai waw. Kalau summa ada jeda masa, ada selang waktunya berapa saat gitu, nggak bersama-sama. Itu summa Om. nah, Huruf Ustaz. ataf juga kan? Nah, Kita pun ini latihannya. Usalli subha. Sholli subha Kemudian kalimat aqra'ul yang kedua kan? Qur'ana. Al Quran. Kita sambung dua kalimat ini menjadi Usolli subha thumma aqra'ul Qur'ana. mm, saya mengerjakan. Saya sholat subuh, kemudian saya membaca Al-Quran. Kapan membaca Al-Quran? Selesai. Selesai sholat subuh. Tidak bersamaan kan? Nah, Selepas sholat subuh baru saya baca Al-Quran. Selang berapa waktu kan? nah Ustaz. Nah itu dia. Sekarang atawaddau usalli zuhra. Atawadda'u thumma usolli zuhra. Saya Saya mengambil wudhu, kemudian sholat zuhur. bagus. Isnan. Aqra'ul qisfata thumma anamul qalila. Hmm. Saya membaca, apa Ustaz? Qisfata? Buku cerita. Saya membaca buku cerita, lalu saya tidur Tidur sebentar. Qalilan. sebentar. Nah, Talasa. artadi malah bisal madrasati summa atana walul faturo. Saya memakai Saya memakai apa Ustaz? Baju pakaian. sekolah. Saya Hmm. memakai pakaian sekolah, lalu saya sarapan. Nah, makan pagi, sarapan pagi. Makan sarapan. Nah, Ukhriju ukhrijud daftaro minal hadiqati minal summa hati. minal haqibati summa aktubud darsa. Saya mengeluarkan. Saya mengeluarkan buku dari tas lalu menulis pelajaran. Khamsa. Hamsa artadi malabisar riyadati summa adhabu ilal mal'abi. Saya memakai pakaian
Olahraga. Pakaian Suka apa Ustaz? Olahraga. Saya olahraga. memakai pakaian olahraga lalu pergi ke kebun, Lapangan. ke lapangan, lalu pergi ke lapangan. Nah. Sita. Arkabul hafilat, arkabul hafilata, Mm, summa anzilu amamal madrasati. mm. Saya Saya naik. saya naik ke bis, lalu saya turun di depan sekolah. Mm. Sab'ah. 7. Azuru sadiqi, summa arji'u ilal baiti. Mm. Saya eh, Mengunjungi. saya mengunjungi teman saya, lalu pulang ke rumah. Nah, gitu. Baca ulang tanpa diartikan. Wahid. Nah, Atawadda'u. wahid atawadda'u summa usalli dhuhra. Mm. Nah, aqra'ul qissata summa anamu qalilan. Thalatha. Eh, artadi malabisal madrasati summa atanawalul fatura. Arba'ah. أخرج الدفتر من الحقيبة ثم أكتب الدرس. Khamsah. أرتدي ملابس الرياضة ثم أذهب إلى الملعب. Sita. أركب الحافلة أركب الحافلة ثم أنزل أمام المدرسة. Sab'ah. أزور صديقي ثم أرجع إلى البيت. Bagus tuh. Ini semuanya jumlahnya jumlah جملة فعلية. sah jumlah fi'liyah. Usalli fi'il فعل مضارع marfu' bi dhammah مرفوع بالضمة مقدرة wa وفاعله fa'il ضمير وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. as-subha. الصبح مفعول به Summa harfu حرف عطاف mabniyun. مبني على فتح Aqra'u sama tuh fi'il فعل مضارع marfu' bi مرفوع بضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. Al-Qur'an. القرآن مفعول به. Nah, gitu. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il mudhari' ya, Misalkan, نعم إن شاء الله أستاذ. Syukran, muraja ahsanti عفوا أستاذ. Muasaka langsung. Wahid. Wahid atawaddau thumma usolli dhuhra. Isnan. Dan aqra'ul qissata thumma anamu qalilan. Salasa. Artadi malabisal madrasati thumma atanawalul fatura. Arba'ah. Ukhrijud daftara minal haqibati thumma aktubud darsa. Khamsah. Artadi malabisar riyadati thumma adhabu ilal mal'abi. Sittah. Arkabul hafilata thumma anzilu amamal madrasati. Sab'ah. Azuru sadiqi thumma arji'u ilal baiti. Hmm. Kita uraikan. Atawadda'u fi'lun Atawaddau fi'lun mudhari marfu'un bidomma wa hmm. fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Thumma Thumma harfu atof usalli usolli fi'il mudhari marfu hmm. bi dhammah muqaddarah Wa wa fa'il fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. hmm. Az-zuhra maf'ulun bi mansub bil fathah. Nah, misalkan muasaka Insyaallah Ustaz. sama dengan hiwar tadi kan? Mada Naam. taf'alu fi sabah? Apa yang kamu lakukan di pagi hari?
usolli subha summa aqra'ul Qur'an al-karim. Itu kan? Naam. Iklan. Masalah bagus. Apa Ustaz? Siti Rodiyah. Langsung. Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, um, atau ah, 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 Atawat. ah, atau atau wad atau tawaddu thumma usalli dhuhra. Isnan. Isnin, isnan. Ah, aqra'u ah, ah, aqisata thumma anamu qalilan. Arba'ah. Arba'ah artadi malabisal madrasati thumma atanawalul ah, fadhura Fatu. Fatura. fatura Arba'ah. fatura mana makan fatura makan pagi ya Ustaz ya fatura. Betul. Okey, Breakfast. betul. Breakfast. Okay. Mana dia? Okey. Okey. Apa dia? Ukhriju ukhrijud daftar ukhrijud daftara minal aqibati summa aktubul darsa. Khamsah. Okey. Khamsa tadi artadi malabisa ari riyadati begitu riyadati tuma adhabu ilal mal'abi Sita. riyadati sita arkabul hafilati summa Ulangi. Arkabu. arkabul hafilati. Maf'ul bihi ya. Sorry. Arkabu hafilata. Arkabu hafilata. Summa anzilu amamal madrasati. Terus sab'ah. Ya. Azuru sadiqi thumma arji'u ilal baiti. Bagus. Nomor 6 Mustiradiyah. Arkabu fi'lun fi'il mudhari'un marfu'un bidhamma muqaddara muqaddara kan Ustaz? Namanya zahira nampak. Nampak zahira. Tak salah. Okey. Nampak. Baca balik. Bismillah. Okey. Arkabu become itu ya. Arkabu fa'ilun mudhari'in marfu'un fi'lun mudhari'un marfu'un bidhamma wa fa'ilu dhamir mustatirun tadjuruhu ana. Hafilata. Hafilata is maf'ulun bihi mansub bi fathah. Summa harfu ataf mabniun ala fathah. Ala fathi. Bagus. Anzilu sama juga anzilu fi'lun mudari'un mudari'un marfu bi dhamma wa fa'ilun
Domir mustatirun tadiruhu ana. Bagus. Amama zarfu Zarfu makan mansubun mansub bi fathah. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Yang tu become mudhafun ilahi. Naam, al-madrasatu Marzakati bukan maf'ulun bihi mudhafun. ma- tadi mudhafun ilahi, sorry. Majrur Majrur bi kasrati. Tadi imama is apa imama zarfu zafun makan wa huwa mansub. mudhaf. Bagus. Ya, Ustaz. Ya. Betul. Al-madrasati become maf'ulun bihi. Mudhafun. Mudhafun. Apa mudhafun? Wait. Mudhafun ilaih. Muatam, Ustaz. Mama is zafru makan. Bahwa mudhaf. Bahwa mudhaf. Mansub bi Al-madrasatu fathah. Okey. Al-madrasati tadi mudhaf. Mudhafun ilahi. mudhafun ilaih. Majrur. Mudhafun ilahi. Majrun bi kasrati. Betul. Okey, boleh. Pemenang. Ya. Syukran. Syukur, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ummu Ahmad langsung Ya, Ustaz. wahid. Atawadda'u thumma usalli dhuhra. Isnan. Aqra'ul qissata thumma anamu qalilan. Thalatha. Artadi malabisal madrasati. Thumma Arba'ah. thumma atanawalul futura. Fatura. Atanawalul fatura. Arba'ah. Akhrijud daftari. Ukhriju afwan. Ukhrijud daftari minal hakibati. Saya Daftara. mengeluarkan. Afdal B. Ukhrijud daftara minal hakibati. Thumma aktubud darsa. Khamsah. Artadi malabisar riyadati. Thumma azhab ilal mal'abi. Siddah. Arkabul hafilata. Thumma anzilu amamal madrasati. Sab'ah. Azuru sadiqi. Thumma arji'u ilal baiti. Bagus. Artinya apa nomor 7 tuh? Azuru sadiqi. Azuru. Saya mengunjungi teman saya. Temanku. Kemudian arji'u ilal bait. Kemudian saya kembali ke rumah. Azuru fi'lun. Azuru fi'lun mudhari' marfu'un bidhamma wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu ana. Sadiqi maf'ulun bih. Mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah muqaddara. Wa huwa mudhaf. Ini ada ya apa nih? Sadiqi ada ya. Ya mutakallim. Dhamir Damir muttasil fi mahalli jar. fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Summa harful ataf mabniyun
مبني على الفتح. أرجع أرجع فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير وفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. إلى البيت جار و إلى البحر ومجرور. syukuran Ahmad bagus. Santi bisa kan? إن شاء الله أستاذ. Fatimah tafadhali atawaddau Atawaddau thumma usallid duhro. isnan Akra'ul qissata thumma anamu qalilan. alasa Artadi malabisal madrasati thumma atanawalu faturo. arba'ah Ukhrijud daftaro minal hakibati thumma aktubud darsa. khamsah Artadi malabisal riyadoti thumma adhabu ilal mal'abi. sittah Arkabul hafilata thumma anzilu amamal madrasati. sab'ah Azuru sodiki thumma arji'u ilal baiti. nah gitu Fatimah nomor 1 atawaddau Atawaddau fi'lun mudhari'un marfu bidomah wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu ana. sah Summa harfu atop usolli fi'lun mudhari'un marfu muqaddarah betul marfu bidhamma muqaddarah Walul ghada'a. marfu dhammah muqaddarah wa fa'iluhu dhamir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. az-zuhra Dhuhra maf'ulun bihi mansub bil fathah. nah bisa kan Fatimah Ya, dikit-dikit Ustaz. Umuranti langsung Fadli Umuranti ada Aktubul wajibah. Umuranti tak ada Hasanah نعم أستاذ. واحد ضوء ثم أصلي الظهر. Isnan أقرأ القصة ثم أنام قليلا. Salasa ثلاثة أرتدي ملابس المدرسة ثم أتناول الفطور. Arba'ah أربعة أخرج الدفتر من الحقيبة ثم أكتب الدرس. Khamsah خمسة أرتدي ملابس الرياضة ثم أذهب إلى الملعب. Sittah ستة أركب الحافلة ثم أنزل أمام المدرسة. سبعة أزور صديقي ثم أرجع إلى البيت. Sama 4 ukhriju juga fi'il فعل مضارع مرفوع marfu بالضمة wa fa'iluhu وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. ad-daftara الدفتر مفعول به منصوب بالفتحة.
Minal haqibati jar wa jar jar wa majrur. thumma Summa tadi harfu harfu atfin Ustaz. mabni Mabni ala ala al-fathi. kemudian aktubu Aktubu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah wa wa fa'iluhu fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. ad-darsa Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun bil fathah. syukran Afwan Ustaz. muhasana mukarrina wahid Ya. Atawaddau summa usalli zuhra. isnan Isnan akra'ul qissata summa anamu qalilan. na'am Salasa artadi malabisa al-madrasati. Summa atana walul fatura. arba'ah Arba'ah ukhrijud daftara minal hakibati summa aktubud darsa. khamsah Khamsah artadi malabisa riyadati summa azhabu ilal mal'abi. na'am sittah Kita arkabul hafilata summa anzilu amamal madrasati. sab'ah Sab'ah azuru sodiki summa arji'u ilal baiti. na'am artadi artinya tadi apa artadi Memakai. memakai artadi fi'lun Artadi fi'lun mudhari'un marfu marfu bidomah muqaddarah wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. malabisa Malabisa maf'ulun bih mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. ar-riyadati Ariyadati mudhafun ilahi majrurun bil kasrah. thumma harfu Summa harfu atfin mabniun alal fathi. adhabu Azhabu fi'lun mudhari'un marfu bidomah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. ilal bait jar Ilal mal'abi jar wa majrur. nah jar majrur muta'alliq bi adhabu artadi domahnya tanpa tidak artadiyu ya qaddara saja di kira-kira dibayangkan kalau arkabu domahnya nampak arkabu bu ya kan zahirah artadi muqaddarah tak nampak domahnya syukran muqaddina Apa entar? umudina ada umudina juga Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin coba gabung Ustaz. fadhali om Percakapannya juga belum tahu tadi apa. Ada percakapannya. kapan ya dengan Ummu Syifa mau Ummu Syifa coba Ummu Syifa Yes, ya Ustaz. Ustaz. umudina Mustafa Kecil banget ya, sebentar tak sih. Bismillah. umudina ada Mustafa. Ada Ustaz. Nah, Mata tastaiqidu yaumal jumu'ati ya Mansuru. Adatan astaiqadu mu mubak astayqi astayqi astaiqidu mubak kata mubak rotan fil mubakki saat mubakki mubak mubakiron fis saat fis saati sobahan tak fisadisati gitu fis sadisati sobahan takriban. Mada taf'alu fi sobaha. fisabahi
Mada taf'alu fis sobahi? Usol usolus sobaha summa akoro Salli. ah, asol asolis subaha U. U. usol oh, usolis subaha summa akroul Qur'ana karima. Wa mada Wamada. taf'alu indama tasma'u addanal jumu'ati? Indama asma'u adana jumu'ati adhabu ilal masjidi. Wa mada taf'alu fil asri? Adhabu ilal haqi ah, Ila. ah ila hadikotil hayawana. Benar benar Ustaz, hayawana ma'a Kaya. ilati Kayawanati. hayawanati ma'a ilati. Nah. Wa mata tanamu yaumal jumu'ati? Adatan anamu mutaakhiron fi Mutaakhir. saniyat ah, Mutaakhiran. mutaakhiron fi saniyata asrota lailan takriban. Gantian. Musyifa. Mustafa. Mata tas taikidu yaumal jumu'ati ya mangsuro ya Zat. Ya harfu nida. Mansuru. Oh Munada. iya mangsuro. Ya mangsuru. Jangan. Jangan mansura mansura. Mansuru. Ya Muhammad. Mangsuru. Hmm. Ya Muhammadu. Ya Allahu. Ya Mansuru. Lagi Om. Ya Maka. mangsuru. Hmm. Umudina. Oh. Adatan astaikidu mubakkiron bisadisati sobahan. Sobahan Mada takriban. Bagus. Mada taf'alu fis subahi Fis sabahi. fis subahi Usolli subha thumma aqra'ul Qur'anal karima. Nah. wa ma wa mada taf'alu indama tasma'u adana jumu'ati. Indama asma'u adanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Wa ma taf'alu fis asri. Adhabu ilal hadikotil haywanati ma'a ilati. Wa mata tanamu yaumal jumu'ati. Adatan anamu mutaakhiron fi saniyata asyarata lailan takriban. Syukran bagus. Mau Dina. Ini salat Mau. Jumat ya Ustadz ya? Kok sama kayak yang itu? Kalau Jumat. Murina, dirangkai kalimatnya dengan summa atawadda'u. Sebentar saya zoom dulu Ustadz. Kecil. Suma. Ditambahin suma ya Ustadz ya? Betul. Bismillah. Atawadda'u summa usolli duhro. Nah. Isnan. Akra'u kisota summa anamul qalilan. Ana banyak. Anamu. Anamu qalilan. Salah. Salah sih.
Artadi malabisal madarosati summa atanawalu faturo. Bagus. Arba'ah. Ukhriju daftaro minal hakibati summa aktubu darsa. Khamsah. Khamsa. Artadi malabisa riyadoti summa adhabu ilal mal'abi. Adhabu ilal mal'abi. Siddah. Arkabu hafilata summa anzilu amamal madarosati. Bagus. Sab'ah. Azuru sodiki summa arju'u ilal baiti. Bisa Dina. Atawaddu'u. Fi'il. Nah, sebentar artinya dulu atawadu'u. Aku Saya wudhu, wudhu. kemudian aku sholat duhur. Bagus. Atawadu'u iya ya, artinya gitu ya. Betul. Atawadu'u fi'il mudore marfu bidoma wa fa'iluhu mustatirun takdiruhu ana. Summa harfu. Summa harfu atof mabniun ala fathi. Usalli. Usoli fi'il mudore juga kan ya Ustaz ya? Betul. Marfu bidomah. Fi'il mudore marfu bidoma wa fa'iluhu muqaddaro ya. Domir mustaq. Domir Betul. muqaddaro takdiruhu Ah, ana. bukan. Wa fa'iluhu domir mustatirun. Wa fa'iluhu domir mustatirun. Takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Az-zuhra. Aduhro maf'ulun bi. Mansubun bil fathi. Bagus. Sekian Dina. Apa Ustaz? Syifa. Hadirah. Hadir Ustaz. Syifa arkabu. Arkabu al-hafilata. Arkabu. Arkabul hafilata. Summa Arkabu. anzilu amamal madrasati. Saya naik bus, kemudian turun di depan sekolah ya, madrasati. Saya arkabu fi'lun Fi'lun mudhari marfu'un bidhamah wa fa'iluhu dhamirun mustaqirun tadiruhu ana. Hafilata maf'ulun bi mansubun bil fathah. Summa harfu atof mabniun ala fathi. Anzilu Fi'lun mudhari marfu'un bidhamah wa fa'iluhu dhamirun mustaqirun taqdiruhu ana. Amama Dorfu makan mansubun bil fatah mudhof. Wa huwa mudhof. Al madrasati mudhofun ilai majruhun bil kasroh. Nah, bisa kan? Insya Allah bisa. Cuma bacanya masih ini Ustaz, gelagapan. Karena jarang ikuti. Nah, istiqomah Syifa ya, hadir terus ya. Insya Allah. Murajasah, latihan kedua merangkai lagi. Nah, Ustaz. Misal. Asma'u. Asma'u adzanal jumu'ati. Saat saya mendengar adzan Jumat. Enggak, asma'u saya mendengar. Saya mendengar azan Jumat. Kalimat kedua, adhabu. Saya pergi ke masjid. Nah, kita rangkai menggunakan indama. Tambahkan indama di awal ya. Nah.
pada saat atau Indama, ketika. saat atau ketika. Indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Saat saya mendengar azan Jumat, saya pergi ke masjid. Nah, wahid. Indama Indama yahdurul mudarrisa yaqifut mudarisu. talamida. Mudarisu fa'il. Mudarrisuna. Indama yahdurut mudarrisu yaqifut talamida. Salamit fa'il. Yaqifut talamidu. Mm-mm. Saat Pak Guru hadir, murid-murid murid-murid berdiri. Bagus. Isnan. Yarji'u walidi Tidak minasuqi. langsung. Nah, indama yarji'u walidi minasuqi yatanawalul Nah, ghoda ghoda'u. nah, nah. Natana natanawalul ghoda'u. Nah, di sini Saat fi'il-fi'ilnya muta'addi. Natanawalu kita makan. kita makan siang. Natanawalul. Natanawalul ghoda'a. Nah, ketika Sa- ayah keti- saya, Ketika ayah saya pulang dari pasar, kami sedang kami sedang makan siang. Alasa. Indama aktubul wajiba adhabu ilal hadiqati. Saat saya menulis tugas, saya pergi ke taman. Saya pergi ke taman. Nah, Nah, saya lagi pergi ke taman. Arba'ah. Indama Indama aftahun nafidatu. Ulangi Om. eh, Indama aftahun nafidata Hmm. tadkhulul syamsi fil ghurfati. Ulangi. Saat Ulangi. tadkhulu Tadkhulu. tadkhulu syamsa fil ghurfati. Bukan syamsa. Syamsu ya. Fa'il. Syamsu Syam. fa'il. Nah, indama aftahun nafidata tadkhulu syamsu fil ghurfati. Nah, Saat saya ketika membuka jendela, cahaya matahari masuk ke ruangan. nah, Indama yaghlil ma'u tasna'u ummi syaya. nah, ketika Saat air ketika air mendidih, mendidih bergejolak, ketik- apa, Ustaz? ketika air mendidih, Ketika air mendidih, ibu membuat teh. Sita Sita. Indama aqra'ud darsa atanawalu ba'dal asiro. ba'dal asi Ba'dal asiru. kan dua isim tuh jadi satu dia. Oh, Ba'dal mudhaf. ba'dal asiri. Hmm. Ketika saya sedang Ketika saya sedang membaca pelajaran, terus saya sambil saya minum saya sambil minum jus. sab'ah Indama astayqidhu fi sabbahi aghsilu wajhi jayidan. Ketika saya bangun di pagi hari, saya mencuci wajah dengan baik. sama nih ya Asma'u adhanal jumu'ah langsung. indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Saat saya mendengar azan Jumat, saya pergi ke masjid. Nah gitu indama ini kan keterangan waktu kan Nah, Ustaz. zarf dia zarfu zaman tanpa diartikan wahid Indama yahdurul mudarrisu yaqifut talamidhu. isnan Indama yarji'u walidi minas suqi natanawalul ghada'a. alasa Indama aktubul wajiba adhabu ilal hadiqati. arba'ah Indama aftahun nafidata tadkhulu syamsu fil ghulfati. khamsah
Indama yaghlil ma'u tasna'u ummi syaya. Said. Indama aqra'u darsa atanawalu ba'dal asiri. Sab'ah. Indama astayqidhu fis sabbahi aghsilu wajhi jayidan. Thamaniya. Indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Syukran. Ummu Rajasa. Apa Ustaz? Ummu Asaka langsung. Indama yahdurul mudarrisu yaqifut talamizu. Isnan. Indama yarji'u walidi minas suqi natanawalul goda'ah. Thalatha. Indama aktubul wajiba adhabu ilal hadiqati. Arba'a indama aftahun nafidata tadkhulus syamsu fil ghurfati. Khamsa. Izin Ustaz, layarnya dinaikkan Ustaz. Indama yaglil ma'u tasna'u ummi syaya. Said. Ya. Indama aqra'ud darsa atanawalu ba'dal asiri. Sab'ah. Indama astaiqidu fis sabahi aksilu wajhi jayidan. Thamaniya. Tamania indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Nah. Syukran. Indama dharab. Ya. Radiyah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nomor Wahid. 1. Oke, wahid. Indama yahdurul mudarrisu ya yaqifut yaqifut talamizu. Bagus. Ya. Isnan. Dan indama yarji'u wa walidi minasuki atat natanawalul goda. Bagus. Thalatha. 3. Oke, salah. Benar. Oke. Indama tubul wajiba azhabu ilal hadiqati. Oke. Oke. Arba'ah. Indama aftahun nafidata apa tadi? Tadkhulus syams. Tadkhulu tadkhulu apa ni? Syamsu. Oh, syamsu fil ghurfati. Syamsu apa ini? Ustaz, wait. Oh, Matahari itu masuk. Oh, masuk pintu tingkap. Oh ya, itu. Oke. 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 Khamsah. Indama yaghli al-ma'u tasna'u ummi syai'an. Indama yaghli. Indama yaghli al-ma'u
Ah, tasna'u ummi asya'a Asyaya. asyaya Mm. asyaya itu Sin. Dah. kita indama ak aqra'ud darsa um, atana walu ba'dal asiri ya Sab'ah. sabah um, indama astayqizu fil sobahi apa nih arsilu wajhi jayidan Samanya. tamania asma'u adzanal jumaati a'adzaba azhabu ilal masjidi Bagus. Ini jumlahnya juga semua jumlahnya jumlah fi'liyah fi'liyah. Di muka ya ada indama. Zarf. zorof indama zorof ke depan Apa? Zarful zaman. Indama. zorof Dia zaman sukun dari indah ditambah dengan ma. Indama. indama indama mananya mananya apa tadi Ustaz indama ketika Ketika. ketika Mm. Ketika. ketika Pada saat. oke Syukran. Ustaz Radia. sudah Ummu Ustaz Ahmad. Wahid. واحد عندما يذكر المدرس يقف التلاميذ. Isnan. اثنان عندما يرجع والدي من السوق نتناول الغداء. Mm-mm. Jadi ada ثلاثة sambungannya. Indama. Setelahnya ada kalimat kedua kan? Kemudian. ثلاثة عندما أكتب الواجب أذهب إلى الحديقة. Arba'ah. عندما أفتح النافذة تدخل الشمس في الغرفة. Khamsah. عندما يغلي الماء تصنع أمي تصنع أمي الشاي. Sittah. عندما أقرأ الدرس أتناول بعض العصير. Sab'ah. سبعة عندما أستيقظ في الصباح أغسل وجهي جيدا. Samaniyah. ثانية عندما عندما أسمع أذان الجمعة أذهب إلى المسجد. Nah, sama kayak tadi Mansur katakan kan? Oh, Mansur bilang indama asma'u azan al-jum'ah, ketika saya dengar azan, mau ngapain dia? Azhabu pergi ke masjid. Adhabu ilal masjid. Nah, itu jawabannya. Adhabu ilal masjid jawaban dari indama. Ya kan, Om? Ada dua kalimat kan? Mudhari' dua-duanya kan? Ikran, Ummu Ahmad bagus. Mukardina. Wahid. Indama. Indama yahdurul mudarrisa yakifut Mudarisu. Fa'il. Mudarisu. Fa'il. Marfu. Indama yahdurul mudarrisu yakifut talamizu. Isnan. Nan yarji'u walidi minas Indama. ya nah. Indama. Indama yarji'u walidi minasuki natana walul goda'a. Gitu, Om. Indam Alasa. ya
Indama aktubul wajibah azhabu ilal hadiqati. Arba'ah. In indama aktahun nafizata tadahulus samsu fil ghurfati. Nah, kapan matahari masuk? Bila saya Bila membuka jendela. dan jendela. Kalau nggak masuk sinar matahari kan? Iya. Khamsah. Indama yaglil ma'u tasna'u saya. Sittah. Kita indama akra'ud darsa atana walu ba'da ashiri. Sab'ah. Indama astaikizu fis sobahi aghsilu wajhi jayidan. Thamaniyah. Samanya indama asma'u azanal jumu'ati azhabu ilal masjidi. Bagus. Indama zarfu zaman. Betul ya? Indama akan nampak. Mengandung syarat juga. Berikutnya Mufatimah. Bismillah. Bismillah. Indama yahdurul mudarrisu yakifut talamidu. Ah. Sekian. Indama yarji'u walidi minas suki natanawalul wada'a. Thalatha. Indama aktubul wajiba adhabu ilal hadiqoti. Arba'ah. Indama aftahun nafidata tadkhulus samsu fil ghurfati. Khamsah. Indama yakhlil ma'u tasna'u ummis saya. Sittah. Indama akra'ud darsa atana walu ba'dol asiri. Sab'ah. Indama astayqidu fis sobahi aksilu wajhi jaidan. Thamaniyah. Indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Nah, gitu Om. Bisa Fatimah Insyaallah Ustaz. menyambung kalimat atau merangkai dengan awalannya indama. Betul? Fatimah. Afwan Ustaz. Muhasanah. Wahid. Nah, Ustaz. Indama. Kok nggak bisa? Indama yahdurul mudarrisu yakifut talamidu. Nah. Isnan. Indama yarji'u walidi minas suki natanawalul goda'a. Salasa. Indama aktubul wajiba azhabu ilal hadiqoti. Arba'ah. Indama aftahun nafizata tadkhulus syamsu fil ghurfati. Khamsah. Indama yaghli al-ma'u tasna'u ummi syaya. Sittah. Indama aqra'ud darsa atanawalu ba'dal asiri. Sab'ah. Indama astayqizu fis sabahi aghsilu wajhi jayidan. Thamaniyah. Indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Ahsantu ya, Syar. Bisa Hasanah ya. Nah, insyaallah Ustaz. Berikutnya Mudina. Wahid.
Mudina ada? Saya Ustaz. Fadli, Kedengeran suaranya nggak Ustaz? dengar? Nomor 1. Wahid. Indama yahdurul mudarrisu yaqifu talamizu. Bagus. Isnan. Indama yarji'u walidi minasuki natanawalul huda'a. Salasa. Salasa. Indama aktubul wajiba adhabu ilal hadiqati. Arba'ah. Arba'ah. Indama aftahu nafidata tadkhulu syamsu fil ghurfati. Khamsa. Khamsah. Indama yahlil ma'u tasna'u ummi syaya. Sittah. Sita. Indama aqra'u darsa atanawalu ba'dul asiri. Sab'ah. Sab'ah. Indama astaqaitu fi subhi. Astay. Astayqidu. Indama astaiqidu fi subahi aghsilu wajhi jayyidan. Thamaniyah. Samania. Indama asma'u adhanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Bagus, Masya Allah. Syukran. Mudina, Afwan lagi Ustaz. kosong waktunya. Ini udah mau siap-siap ke pasar. Nah, Fadli. Ummu Syifa. Fadli Ummu Na'am Syifa. Ustaz. Wahid. Indama yahdurul mudarrisu yaqifu talamizu. Isnan. Indama yarji'u walidi minas suqi. Ta tana Ya. La tana tana. natana walul goda'a. Nah, salasah. 3. Indama aqtubul wajibah adhabu ilal haqibati. Ilal hadiq. Oh, adhabu ilal haqiqati. Hadiq. Hadiqati. Arba'ah. Indama afatahun Af. Af. nafidatu. Aftahu. Aftahun nafidatu Nafidata. tadhul Aqulu bihi. nafidata oh, tadhulus samsu fil gurfati. Khamsah. Indama yaglil ma'u nas Tas. na'u ummi Ta. tasna'u tasna'u ummi saya. Bagus. Sittah. Indama aqra'ud darsa atanawalu ba'dal asiri. Sab'ah. Indama astaikidu bis sobahi aksilu wajhi jayidan. Thamaniyah. Indama asma'u adanal jumu'ati adhabu ilal masjidi. Bagus. Musyifa. Masya Allah. Syukran. Apa Ustaz? Sudah semua, ya? Sudah baca semua latihan ini? Sampai sini jumpa kita. Insya Allah kita sambung besok. Ustaz, Pelajaran itu dulu. Boleh, Om? Fadli. boleh tak di susunannya itu dibalik? Misalnya aksilu wajhi jayidan indama gitu, di tengah indamanya. Indahnya, indah tengah. Aksilu wajhi. Indama astaikizu fis sobahi gitu. Bisa.
Bisa Ustaz. Bisa aqra'u dars indama tanawalu ba'dul asir. Tapi jarang itu. Kebanyakannya di awal. Di awal gitu ya. Karena sebagai syarat juga dia, ketentuan syarat dari fiil setelahnya. Kapan para murid itu bangun? Ketika mana gurunya hadir, ya kan? Jadi biasanya di awal seringnya. Udah lagi Om? Cukup Ustaz. Sampai jumpa lagi besok. Allahumma zidna ilman nafi'an, ya Allah tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Belajar Om ya, sungguh-sungguh belajar Om ya. Insya Allah Ustaz.